हाय सांग मैंने वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज कौन जानछंती मोर आज हूँ मोर मैरेज एनिवर्सरी माने यहाँ 2 वर्ष पूरी गला। मो मैरेज होता डिसेम्बर 13 तारिख में। आमे भाविलु कि आज घरे सेलिब्रेशन न करिकी कुआडे बाहर को बुलिया जीवु बोली। बहुत भाविला परे आमे डिसाइड कलु जे आमे मैसूर जीवु बुलिया पई। मु तो केबे जाइने, एटा मोर फर्स्ट टाइम। सी जाइछंती आगुरु केते थर कौन, से आमे सडन प्लानिंग करके ट्रेन रे बाहर पड़लु। आमे भाविथिलु कि सेठी गला परे माने बाइक रेंट रे आनी कि सब आडे बुलियो बोली। मते भल लागे बाइक रे बुलिया को ना। ऑनलाइन रे जांकी मु केते नंबर ट्राई करली रेंट बाइक पई। से कहले कि आगुरु सब बुकिंग हो जाइछि। तापरे आमे हठात ये तांकर गोटे सांग को फोन कले। सी मैसूर रे रहउथिले। से कहले कि मते गोटे बाइक दरकार बोली। तांको सांग कहले आसे मो पाखरे स्कूटी अच्छी नहीं कि बुलिबु। आमे तांको रूम को पळेलु। तापरे फ्रेश होइकी तांको घरे खाइकी पुणी बाहर को बुलिया को बाहर। फास्ट आमे वृंदावन गार्डन को पळैथिलु बुलिया पई। सेठी बढ़िया लाइट शो हुए नाइट रे देखिया पई जाइथिलु आरी। सबु दिन केते लोक होउछंती सेठी, प्रबल लोक होउछंती। देखुनांती केते गाड़ी थुआ आइछि, माने एते संख्यार लोक आसंती विश्वास भी करिबेनी। मते लागुछि कि आजि बोली खाली आइछंती, किंतु नाइ सब बेले एतिकी ही लोक आसंती। एतिकी बाठु अधिक भी आसंती। फास्ट मु संध्या बेले वीडियोटा बनै देथिली, काइना नाइट रे किछि देखा जीवन ना एते भी। संध्यारे जहाँ भी देखावाला मु ताकू बनै देथिली। आंको फोन दे देथिली, कहली धर टिके मु भी टिके जाउछि वीडियो रे आसीबी। गार्डन टा एते सुंदर हेइछि, माने थरे आसिकी देखि जांतु केते भल लागियो आपण मानकु। सबु तो वीडियो कर पानी, किछिटा जेति देखा जाउछि सेति वीडियो करछि। एठी माने जो जेंती डैम हुए हीराकुद डैम से भलिया पूरा हेइछि। ऊपर पानी झरी पकी कोन जाननी, हम गला दिन झर नथिला तो। एठी सब आडे माने पानी डिजाइन कर दैछंती। बहुत बढ़िया लाଗୁଛି, किंतु बुलिया पे बढ़िया लाଗୁଛି सेठी। मु खाली कनकन हली और ता भीतर जुआड़े गली खाली वीडियो फोटो एगुरा पाई ही मु बेसी गाली खाए। देखुनांदी केते थर से पानी पाखु जाउची। जेमति आउ केही बुलिया को जाय नांती, मु सेठी जेमति एका जायची। एटा होची एंट्री करिवा बाटरा। एठी टिकेट एका करके एंट्री करबो। वीडियोटा फास्ट पकै नथिली, तापरे एंट्री वीडियोटा पकेली। एपटे एंट्री देखंतु राती हला परे लाइट ऑन हला परे केते सुंदर लागुची। ए प्लेसटा एते सुंदर लागुची। रात्री जेतेले लाइट शो हबो सेती बेले आसी देखिबा आपण मानको बहुत मजा आसे। आजा आजा जिंदे जामी आने के कले आजा लरी वाले नीले आसमाने के कले। आजा आजा जिंदे जामी आने के कले आजा लरी वाले नीले आसमाने के कले। एटा राती हला परे लाइट शोटा जो हुए एठी, एटा केते सुंदर लागुछि देखंतु। एटा एमती गोटे डिजाइन रे करछंती, सुंदर लागुछि। आ भीतर मु भी टिके चली जिबि जाउछि। तांको फोन धरे देखि मु टिके आगुआ चली गली। बढ़िया करछंती, बाकी बुलिया पे बहुत बढ़िया लागुछि। केते लोक होउछन देखंतु गोटे दिन रे। मते लागुछि जेमति क्रिकेट मैच चलछि सेही भलिया, ताठु भी अधिक लोक होउछन। माने गोटे दिन रे एते लोक होउछन, माने जेमति मैच चलछि कि रथ यात्रा सेही भलिया लोक होउछन। गोटे दिन 2 दिन नुह, सबु दिन ही एमिति लोक होउछन। एटा नाइट रो व्यूटा एटा देखंतु केते लोक।
ଏବେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେମିତି ସବୁ ଯାତ୍ରା ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼େ, ଏଠି ବି ସେମିତି ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି। ଷ୍ଟଲ୍ ଭଳିଆ କ'ଣ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ମିଳୁଛି ଏଠି। ଖାଇବାଠୁ ଧରିକି ଖେଳନା ଯାହା ଖୋଜିବେ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆମେ ଗାଧେଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇକି ବାହାରି ଗଲୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏତେ ଶୀତ କରୁଥିଲା ଯେ ଆମେ 7ଟାରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମୁଁ ଟିକେ କହିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଖରାରେ ଠିଆ ପଡ଼େ, ତାପରେ ଯିବି। ସେଇ ଠିଆ ହେବା ବାହାନାରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲି ତାଙ୍କ ସହ। ଆଉ ଏତେ ଜୋରରେ ଶୀତ କରୁଛି। ଶୀତ ଦିନେ ହିଁ ଗଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଖରାଦିନେ ଗଲେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଶୀତ ଦିନ ହିଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଶୀତ ଦିନେ ଏଠି ପାର୍କିଂ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି। ଆମେ ଏଠି ଏଇନା ଗାଡ଼ି ଥୋଇଦେବୁ। ଏଇଠି ଖାଲି ଅଛି ଆମର, ଏଇଠି ରହିବ। ଏଇଠି ରହିଲା, ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଲି, ଥୁଆ ହେଲା ଆମ ଗାଡ଼ି। କେହି ନେବନି ବେ ଆମ ଗାଡ଼ି। ପାର୍କିଂ ସାମ୍ନାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଏଠି ପାର୍କିଂ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଶୀତ କରୁଛି ଲୋ, ଶୀତ ଦିନ ଆସିବ ମଜା ଅଲଗା। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା। ଆମେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଇନୁ। ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ଆଉ ଏମିତି ଫାଷ୍ଟ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଦେଖିବାକୁ, ଦେଖିକି ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କାହିଁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ଚାଲିଲୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ମା ଚାମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଠି ବି ସବୁବେଳେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଆ ଭିତରେ ବି ସେମିତି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ ଏମିତି ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକି ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ବାରିଗେଟ୍ ଦିଆହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆମକୁ ତ ଏମିତି ଠିଆ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଠାକୁର ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଠାକୁର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ନା ଫୋନ୍, ସେଥିପାଇଁ ନେଇନଥିଲି। ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏପଟେ ସାଇଟ୍ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ସେଇଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ପ୍ୟାଲେସ୍। ଆପଣମାନେ ତ ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିଥିବେ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ମୁଁ ବି ଏତେ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ କେମିତି। ମୁଁ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆଣିଛି, ସେଇଟା ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖିକି ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣ ହିଁ ପଢ଼ିଥିବେ ନା ଇତିହାସରେ, ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ହିଁ।
Hachika made for stamps in this इवेंट्स खेल सीरियल में तेरा अच्छा बनेगा निजाम हाँ है देखा नहीं ना पकड़ ले बना सिल्वर चेयर ना ಮಾಡ್ತಾನೆ ತತ್ತಲೈತೆ